Starpoint Gemini franšiza je nastala 2010. izašla prva igra. Razvoj je počet negdje oko 2006. godine. Znači nešto ispod 4 godine je rađen sam projekt. Na početku je radilo 3 ljudi, do kraja projekta je to naraslo na 4, ali svo 4 ljudi je na prvom projektu radilo u principu volonterski, čisto na recimo amaterski način. Scenarij, sva razrada igre, ono što danas radimo pod tehničkim dokumentom, to je recimo na prvoj igri rađeno u GPK-u teretnog auta i programiralo se u kuhinji pored štednjaka na pomoćnom kompjuteru i manje više standardna priča većine timova koji od nule kreću u Hrvatskoj. U početku, kada je nastao prvi projekt, naš engine je bio jedina opcija zato što su ostali engine koji su bili dovoljno dobri, dovoljno kvalitete da mogu vrtiti igru koju smo zamislili, bili preskupi za naš tim. U to vrijeme cijene su se kretale za neke profesionalne engine od nekoliko milijuna dolara, dok smo neki engine koji nam definitivno se nije sviđao poput Gamebrya ili nešto mogli dobiti za 50.000 dolara, ali to nam je sve bilo previše. I zato smo krenuli u izradu svojeg engine-a koji nije ništa specijalno, nije ništa drugačije, ali je prilagođen baš za ono što radimo, to je svemirska simulacija. Taj engine je grafički bolji od ovih low budget engine, ali definitivno je inferiorniji od jednog Unreala ili tako nešto. The good, the bad, and you. Time to make a choice. Mi smo nedavno oformili malo jači grafički dio, smo htjeli po tom pitanju malo iskočiti u odnosu na jedinicu i jasno je da bi htjeli da taj nekakav vizualni grafički stil bude malo drugačiji od ostalih igara. Smo primijetili da igre najčešće imaju nekakve, recimo, generičke brodove i tako dalje i onda se naša igra koja nema nekakvu veliku reklamu i tako dalje može isteći samo najčešće preko tog vizualnog dijela. Znači htjeli bi da ljudi kad ju vide da znaju da je to po nekakvim karakteristikama. VR kao novi trend u gaming industriji je neizbježan, no igre treba raditi isključivo za VR iskustvo. Imamo nekakve sada već primjere koji su dokazali da uglavnom sjedeća iskustva, znači utrke, simulacije i bilo kakve hororci koji igrača vežu za jednu lokaciju, da su vrlo imerzivni zato što čovjek osjeća isti tjelesne podržaje. U svakom slučaju VR kada se iskusi u punom komforu i kvaliteti je nešto zapravo sasvim neviđeno do ovih godina. Predviđamo velik uspjeh te industrije i svakako imamo planove sudjelovati u tome. Hrvatska games industrija je trenutačno još u odnosu na neke konkurencijske relativno mala, ali strašno je propulzivna, jako brzo raste i okuplja sad već jako velik broj timova i raznih entuzijasta koji stvarno imaju dobrih ideja i tehničkog znanja i u svakom slučaju, trenutačno funkcionira naša industrija na znatno višem nivou nego što bi recimo logistika dopuštala, što je jako dobar zalog za budućnost. Ako se i u logističkoj sferi počne neke stvari okretati u boljem smjeru, to bi moglo još brže napredovati i mislim da ima jako dobru budućnost.